జై శ్రీకృష్ణ. నా పేరు సన్విత్ కుమార్, మాది చెల్ల. ఇప్పుడు నేను చెప్పే అధ్యాయం 12వ అధ్యాయం, భక్తి యోగం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ 12ోऽధ్యాయः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తా స్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః. హే త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియం గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तहि गते दुःखं देहवद्य व्याप्यते. हे तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धक्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेशितचेतसां. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामित्याप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. आत्मानोद्विते लोको लोकानोद्विते च यः हर्षामश्यमयोद्वेगैर्मुक्तो स मे प्रियः. अनपेक्षः सुखी दक्षः उदासीनो गतवेदः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न भुङ्क्षति न द्वेष्टि न शोषयति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे प्रियो नरः. समश्चत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतस्य मे प्रियो नरः. एतद्धर्मस्य मृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधारमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः. ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः. ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु.